सीबीआई निहाती हमारा आवश्यकता अच्छे जितेबले परिवार लोक क्राइम ब्रांच तदंत संतुष्ट नुहति ताहले सीबीआई तदंत छड़ा अन्य कौन विकल्प ना हाँ लेखिकी देवाई समस्त राजी है परिवार लोके माँ झील पुओ झील तीन जन मिसिक लेखि हाँ तीन जन मिसिक लेखिकी देले निश्चित भाव में मु सरकार पाखरे अनुग्रह करी सरकार को जे अनुरोध करी निश्चित भाव में सरकार स्वीकार कर हाँ मो दाबी मूलठू दाबी करी सीबीआई इनक्वारी कारण राज्य सरकार बहु मुंड ए संपृक्त तेणु राज्य सरकार जगह तदंत राज्य सरकार एजेंसी द्वारा तदंत लोक संतुष्ट कर रीइन्वेस्ट स्कोप कहीं आपन जदि यू आर नॉट satisfied with a inquiry agency then it will transfer to other inquiry agency if you are not satisfied with crime branch then it will go to CBI ओडिशा पुलिस रो जदि सीबीआई तदंत करिवो ओडिशा पुलिस रो विश्वसनीयता ऊपर प्रश्नवाची हबनी काहेकि एटा तो दुनियार नियम भारत वर्षर नियम जोटा राज्य सरकार पारिबो नहीं सेटा केंद्र सरकार करिवो एटा तो भारत वर्षर संविधान जो संविधान अनुसार तो चलिबा एठी एठी कोन अछि कि जानी मु जानी नहीं देखंतु अनेक कथा अछि मो अनेक गणमाध्यम रे कहि सारिछि बारंबार से कथा गुडा कहबाटा उचित नुहे आओ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ତ ନିଜ ଆଡୁ ଟେକ୍ ଓଭର କରିପାରିବେ ତ ପୁଣି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦବାର କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ ଆଇନରେ ପ୍ରାवधान ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆଇନଜ୍ଞ ନୁହେଁ ଯୋଉଟା ମତେ ଆଇନଜ୍ଞ ମାନେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଇନ ବୋଲି ଭାବିବା ନା ଆପଣ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଜାହିର କରିନା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସୋ ମୋଟ ଇନକ୍ୱାରି କେମିତି ହେବ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ କୋଉ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲେଖିକି ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେ ଯଦି ସେଇ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସି ସାରିଲାଣି କୋର୍ଟକୁ ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସି ସାରିଲାଣି ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅଛି ତ ଲେଖିକି ଦେବେ ସୋ ମୋଟୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ କି ନ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ବିଚାର କରୁଛି ଯଦି ସୋ ମୋଟୋ କରିପାରିବ ବୋଲେ ବି କରିବା ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ।